नमस्कार मु आपको स्वागत करुँच मो ओडिया चैनल ओडिया ब्लॉगर मधु को जब फर्स्ट टाइम मो वीडियो आपने देखुते तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाते मो चैनल ओडिया ब्लॉगर मधु को। एबे मे मास ये बहुत ही गरम माने पाखापाखि मुझे जापार ए सका 9टा बट लगुच जमती बहुत गरम बहुत माने जमती दिन गोटे बेले जिते खरा जिते गरम लगे से टाइप गरम लगुच पूरा गुड़गुड़ी टाइप फिल हो। तो भावुँ जल्दी जल्दी रोसई करदेवी आ रोसई कर सारापर तापर पुणी आपण सहित कथा भी आदि आपण मैंने मो चैनल नुआ करके मो वीडियो देखते प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ मो चैनल ओडिया ब्लॉगर मधु। तो चलते पुणी रोसई कर सारापर पुणी आपण सहित मिसबी। देखो मुझे आज कलम शाग तो आपको एबे मो भल भाव बाछी आ बाछला आपको काटिकी गोटे टे भिजे देवी पानी रे। तो चलतु लगुच मत एत गरम रे जून मस आसला ना जून मस साधारणतः कहुए ना आंब पाचे आ पणस पाचे तो से टाइप पूरा गुड़गुड़ी सबू वेदर सबू टाइम रे निजक एडजस्ट करने निहाती दरकार आपाई गरम हेले भी आमको रांधापी पड़ो करने पड़ो कम। तो एबे मु बनाऊँगी से जो मसूर डाली आलू को मसला देकी झोल करी तापर शाग कलम शाग आपको देखी सका मुझे कलम शाग नहीं कलम शाग करी आउ गोटे डाली झील डाली टी खाइब कौन बनईबी आ भावुँ हम गरम कौन करवा देखो मुझे कौन बनई ये देखिपे यहाँ हूँ मसूर डाली को मुझे बड़ा करमती आपको यहाँ दी प्रकार आप बनई पारे गोटे मसला झोल करेंगे आ गोटे आपको जदि आप सोरिष मसला देखिए आंबुल देखिए करेंगे भी भारी बढ़िया टेस्ट लगे बट आंबुल देखिए कले मो झील खाइबनी से टे भल खटा एत से भल पाए तो मुझे आज मसला देखिए बनईबी बनाऊँगी तो भाविली आप सहित टे कथी तो बन सारापर खाइला बेलू आप सहित देखा तो पुणी रखुच्छे आज देखी जब आपको ये रेसिपी दरकार तो आप मत प्लीज जनइबे तो मुझे रेसिपी भी शेयर करी रखुच्छी। ये देखो प्रस्तुत हो जाए मसूर डाली बड़ा आलूर तरकारी आपको मु मसला देकी बनई बहुत भल टेस्ट थिला। नाक तो छोड़ू नहीं जरा बंद कराई बंद कराई बंद कर दे तू जान कर मु बंद कर दे तू जान कर तरकारी बढ़िया था टेस्ट छुआ तरकारी तो खाली हम खाइला बेले पढ़ा नहीं खाइला बेले खाइबा खाई सारी पढ़ू कि तू खाई सारी पढ़ू कि आई एम फाइन खाइला बेले पढ़ा नहीं तू खाइबा ना बाबा को
এই ইয়েটা হুম খাও না না মজা লাগে। ওগুলো অত দেয় না রামু দেয় না ରଖିଦେବୁ डाली नून वो डाली नून बाबू को दे दे डाली नून बाबू को दे दे यही डाली बाबू को दे दो तुम्हें असले तुम्हें केमती मामा बोलिबो तुम लिस्ट ଆଉ କ'ଣ କହ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଭଲସେ କହ ଖାଇବେ କତେ ମଣ୍ଡା କର ସାଇଡ ଦେ ସେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ କ'ଣ କଥା ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଭାତ ନେଲନି କି ତ ଭାତ ଛଡ଼ୁନି डाली पूरा मुख दी देखा आगो बाबू जो না মজা লাগে सागर ले मामा आलू चौड़े फुटते हो ସବୁ ହାଟ ପଡ଼ିଲାନି चल भात को करू ଏଇ ଫୁଚିକୁ କିଛି କାମ କରୁନୁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଚାଲୁଛୁ बुढ़ी जन कथा बच्चे तू खाई सारिकी पढ़ू ନାଇଁ मु पोछिबी तू पढ़ू है ମୁଁ ପକାଉନି ନା ଜାନି कहीं ଅଲଗା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ପାଣି टेस्ट लगनु तो टेस्ट लगुनी आगे आगे सब हमको खाईदेलु और तो टेस्ट लगलानी सुखी गलानी खाऊ न गरम ଶାଗଟା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କେକ୍ ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସବୁ ଖାଇଲୁ ଭାତ ଖା ଗଛ ବାହାରିବ ସବୁ ଏତେ ଭାତ ଖା ଜଲ୍ଦି କିଛି ଦେ ଭାତ ଆଜି ମସୁର ଡାଲି ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାମା ବାଙ୍ଗାଲି ବସି କହ ଟିକେ କିଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତରକାରୀ କହ। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ବୁଝି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦେ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦେ ବାବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ନା ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ এটা বলে এটা তো বললা আসলে তাই ଭାତ ତ ସବୁ ଫିନିସ୍ ହବ ଗୋଟେ ରହିବ ସବୁ ଫିନିସ୍ ହବ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଠି କାଟୁନି ମୁଁ କଥା ହେବିନି ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁ ଭାତଟା ଫିନିସ୍ କର ଫେର ତତେ କହିଲି ନା ହଉ ଖାଅ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ଖାଉ ଖା
ମୁଁ ବନାଉଛି ଚାଟ୍ ପାଇଁ ନେଇଛି ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ପାଉଡ଼ର। ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଗିନାରେ ନେଇଛି କିଛି ଝୁଡ଼ି ଭଜା। ଏପଟେ ନେଇଛି ମୁଁ ଖଟା ପାଣି, ୟାକୁ ତେନ୍ତୁଳିକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାମ୍ପଡ଼। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ମସଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରର ମସଲା ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଝୁଡ଼ି ଭଜା। ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇବି ପାମ୍ପଡ଼। ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପକେଇଲି ବିଟ୍ ଲୁଣ। ବିଟ୍ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ କରିବ ଆଉ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଚାଟ୍ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏୟାର। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାହାରେ ଟିକେ ଆସିକି।